आरडी तेलियामुरा डिवीजन में एग्जीक्यूटिव सर आरडी। Bishiburum no cibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba cibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishui jao। TTAADC hapangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung ऊपर लिफ्ट হয় जस्ट pouring and dressing and compaction इतना ही तो compaction तो ये वाइब्रेटर से हो जाता है तो एस्टिमेट करके हाँ check whether you are prepared fully prepared or not if not don't fix up date तो तब 10% हायर चेक रखें অনেক সময় কনজাম্পশন একটু বেশিও হয় কমও হয় কনজাম্পশনটা বেশি দিলে 10% হায়ার চেক রেডি রাখেন যখন ম্যাটেরিয়ালস অল ম্যাটেরিয়ালস রেডি সাইড প্রিপেয়ার্ড শাটারিং হ্যাজ বিন চেকড লিকেজ ইত্যাদি চেক করা কেয়ারফুলি দিতে লাগে এই যে এই লাইনটা দেখেন একটু স্ক্র্যাপিংটা আরো বেশি করা দরকার ছিল আপনারা এই টিউব রাখছেন নি কাস্টিং কবে হইছে এটা এই কুছে কাস্টিং তো হইছে স্যার এপ্রিল 2 তারিখ এপ্রিল আমার জানা আমি আসলাম না হইছে দেখেন হইছে স্যার আমাদের লোকাল সবসময় দেখতেছে karon sung tatalda ba je ta pronoi babu je samani abo tatalda na kubuida abo nung media banyang sarang nung bin thane investigation nai mano SDM thane nai mano ko kuroi nadi kintu sung already ekoloibo school ba chini moharani purno sung develop khaina hinino sung je obahi khlainai chini kolom toino thui slamai sung khabrumbai chini sak jora motamuti success tai aboni phole temporarily babe bolaram kopra higher secondary school kisuta abo kesam school abono repairing khai ko nai आ जगह सेला 30 जन 30 जन टोटाली 60 जन खलाइनाय आ जगह आपातत 2-3 बছর टेम्पोरारि खलाइनाय आरो परिरि तनवान हिनै जे आ सामु खलाइदानिओ अतिरिक्त दुइनामानि कारणे जों निजि बायथां नासिक तंमलिया आबनो बाध्यतामूलक जों आबनो अफ खाइनानि मा फाइलेकिया एवं अफ खाइरिका खाइमानि फले तिनि डाइरेक्टर फाइनाकिया कुबु कुबुनि आबो प्रमाण मानका आबो लो क्वालिटी आबनि बागै तिनि डाइरेक्टर बेलेगेन खादु खनांजाका जोंनि जे बेलेगेन खादु खनाका कारण अबाहिगे जे आ जागाव लाख लाख नि जे सामु एवं साबो साका एकटा रम्बो 25000 गांगानि काफी जतो रिपेयरिंग पूरा कमप्लीट दंगो किंतु आ जागाव लाख लाख जे सामु आ लाख लाख नि जे सामु आबो बाय कुनु कम्पेयार खाइनानि करै कारण आबोनो डाइरेक्टर खूब दुख नांजाका ताय आरो जे आइ उंगाय बा आरो जे नायकलि आबो सानामु संगो अ जागा तो खरकसा आयु हिनि दंगो जों खोनाबो खरकनि इन्जिनियार आ इन्जिनियार न सरासरि थांगै नरक रिपोर्ट नाय मांखांगे बा जानाय जोंके रांदा सानतं रांदा सानजे दं बा बंनि थानि रेकर्ड दा दं फुन बायदा सानहर तामो बाय सानहर आबो नायमानो इंगे अ जागा सामुं जों 100 बार चलिनानि राजि दंगो चलिथुन किन्तु आनि गरै बसानो दिनै परि दंफोरो विभिन्न एक्सिडेंट इंयानि कारणे अ जागाव सारा जीवन से स्कुल चलि थानाबा 2 दिन सामुं काहामनि बागै आ कामनो मथाक जाखा हंकाय साबुनि दाम खतियिनबा काम काहामनि बागै 5 दिन रुकक जाग्राथुन आबनो सठिक के जाजाय खलायै आ कामनो चालु खायनि बागै न जों दिनै साक्तारि दंगो दिनै लाइसुइ दंगो अ जागा जोंनो खकसारनाय करै गारि भारा थक भारा दारिनाय करै जों एसडीएम लाइसुइ जों अ जागानि लिखित खिखलायमा बागै न दिनै डाइरेक्टर पर्यंत फाइ आकई अ जागा फाइनानि बाध्यता अंखा नाइबो थांखा आबार डाइरेक्टर बेलाय बेलायखे हामबाय हिनि जानक लांखा
norok hai borok tongino era kawa moti hai je samung hamiano romna ni bagai ba naine ni bagai chen sujok mano bele ke hambai thank you hini director chen salam ta tong nang wan suk mani abono saimia tabuk porjonto jeng ang niji bujiya jeng to chini thani narang puisa tongo nari puisa tongo jeng gramni sadronto elakar social worker hisabe himi tongo kintu ba jeng kisuta wansuk nemani oro motamuti khorok ni birat rang puisa ganang ni hat tongi mano tini media jeng tini oro rikha tai media 40 bar phaigra nai chini birude jeng tai media nahanani thokbar arinani norok nobo jeng plok maya karon norok ba hasalni family norok thok dadrok phano 100 200 maro horo ne kintu o jagao chini birude jebabe media phai tongo 10 bar 15 bar laisu tongo jebabe sai tongo sanani baddota angsiton aboni bagai jonogonno believe khainani bagai ba chini mokokno busuk pujusana ni bagai ang musungno phunung manai cheng jeng tai media ono tubo yakui phunungni moton chini khomota bo krei kintu chini birude tini ya khanaya sonia fiber mono tebo media bar phai mano jeng aboni bagino jeng sikango waisa jeng press meet khlaika tini waisa baddota angai je overroad lama overroad khlaimani abono jeng phungnani tini waisa sujok manka engai abono sanamu sungo ang khoroksa khorok nina phun kherka je overroad khaye no social worker ni tongo norok je overroad khaimani norok ki abo office thangai oroni ekalebe school kudol thani hinor SDM ba BDO office ba or jagani local bidayok tongo borok bai norok kok da saini kha engai jengabo sajagya ahino khanama chi hini sau apti hini jeng borok sahar kata norok khanama singbai aptiya kuno karone ni nogo tabok tuimai angkha जों दिदावले से ऑफिस थांगे जानक मानि परे आ ऑफिस नि कुनु बरक फाइ काम खलाय पेया हंगे चे आब्रो जे जों गलाति लामा वासुगुना किन्तु बरक दाम खलायगा कुनु जाजाय सारा हठात खलायै जों खना अ जागानि काम बदम तमानि प्रोटेस्ट खलायनाय हिनि जे सामानि आबो तो बरक जाजाय खलायबानि कुनु मंको रिपोर्ट मैया जों एसडीएम थांगे रिपोर्ट नु गया किछु नु गया हंगे आबनि बगिनो जे कुनु सामुं खायना थांगा हंगाय जों सिगां अफिसाव जाजाय खलायमा नायग्रानाय सदिक दा जागानि स्कुल कदल थानानि ओंखा अनेक बरकनो अपप्रचार खलायाखै स्कुल कदल थानानि हिनि जों खोनाका हंगे जों खोनावो अ जागाव रेशन माइरं थाक थांबाय सिनाय फो दाबोखाय रां सिरि सिनाय फो हिनि खोनावो बिभिन्न प्रचार खलाय दंगो हंगे आबनो फाच्चा आन्दोलन खलायनानै आबो कगियाबले आबोनि बगिनो रेशन माइरं नि साथे যারা বিপিএল এপিএল বরকনো 1000 কাই হাতি সমমস বা শাক সবজি চানানি বাগে রাং রিজানাय হিনি जों खोनावो माइरमनि साथे আপনি হিনি যে खोनावो কিন্তু আবানো जाजाय खाया कारे अपप्रचार सारक तंखा म मासो बाराया लास्ट माइरम मानाय ताइखे मासि मांगालाखो हिनि याति रखेबो प्रचार खायो आबानि बागेनो सटिक जारा आन्दोलन खाय तंनाय ताखुक जोंनो खायमा तो काहाम अ जागानि एकलेबो ता थांतन जों 100 बार नायो जों सि आरा खादि तंमानि बिसिम आबानि बागे borok jara oro ko lama kasui tongnai rok nobo swngai nei mano ko buide borok waisa sakda o ekalai bani bagai जों 3 4 5 ta jaga mohorani puro jaga naikha kono jaga hono suitable krei kono jaga forest land kono jaga moti land hini bangjak aboni bagine जों a jaga o kono mote khai tini a jaga malik rok no ko siru yakoi borok land heno bari nani baddota